Where do you live? Where do you live significa donde tu vivir. Ayan. Frances? Chabit. Ah? Chabit. Chabit u? Chabit u. Chabit parang chabit. Chabit u. Chabit u. Oh. Chabito! Chabit u. Ano chabit u? Chabit 3. Ayan, for today's video mga amigo, nandito po si Wesley, si Chuchen, at ubod ng kulit si Chuchen. Kuya Chuchen! Ang tawag mo dito, Kuya Wesley? Ngayon, at tuturuan kayo mag-Pranses, ha, ni Wesley. Pranses. Wesley, ano yung Pranses yung como te llama? What is your name? What is your name? What is your name English? Yes. Oh. Español, ¿cómo te llamas? Francés, ¿comment t'appelles-tu? Ang hirap. Ano? Koma? T'appelles-tu? Tapelchu. Ikaw sa'yo. Koma tapelchu. También puedes decir comment tu t'appelles. Kumachu tapel. Mas madali. Kumachu tapel. Kumacho tapel. Ikaw, Ronet. Kumachu tapel. Kumacho tapel. Kylie. Kumacho tapel. Kumachu tapel. Yun. English, what is your name? What is your name? What is your, para matututo ka ng English, matututo naman sila ng Pranses. Kumachu tapel. Yeah. Kumachu tapel. Mami, ikaw magsabi. Kumachu tapel. Kumacho tapel. Basta kami si Mami ini sa inyo. Okay. Next. Wesley. Espanyol, English, anong gusto mong English? My name is Riz. Ayun. My name is Riz. Si llama, mi nombre. Ayun. My name is, mi nombre es Wesley. Frances. Nombre. Sí, mi nombre, ¿qué es esto? Mi nombre es Monong, Monong se Wesley. Monong se Wesley. Monong se Riz. Yeah. Monong se Hanet. Kylie, ikaw. Monong se. Monong se Kylie. Mami Ine, Monong se Ine. Monong se. Ano manggo? Monong se Ine, Evelyn. Monong se Evelyn. Ayan, nagaling. Ano para isa man? Ibang, yung ano? Saan nakatira yun? English, patanong. Where do you live? Where do you live significa donde tu vivir. Ayan. Frances? Chabit. Chabit. Chabit u? Chabit u. Chabit parang chabit. Chabit u. Chabit u. Chabito! Chabit u. Ano chabit u? Chabit 3. Chabit 2. Okay. Frances, guwapa, Frances. Bel. 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 Ano naman yung guwapo? Bo? Ano naman yung ano sa ngayon? Pag pinagot ko kayo, where do you live ba? I live in Wesley, I live in significa yo vivir Pilipinas. ¿Cómo va esto a español? Francés? Je vis en Philippines. Je vis en Philippines. Ay, ang hirap! Teka pa. Ano? Je vis en Philippines. Joby. Kaba. Ano? No, Joby. Ano? Je vis. Kala ko juba. Parang juba.
Jubi. Je vis. Jubi. Shubi. Ano ba? Ano? Je vis. Ikaw nga, Chucha ba? Ikaw nga, Jovi. Non, je vis. Ano? Je vis. Jovi. Ano ulit nga? Mas. Bale, j'habite. Jabit. J'habite en Philippines. Jabit ang Pilipino. Ikaw naman. O, Jabit ang Pilipino. Paano? Galing! O, ikaw. Jabit, Pilipin. Jabit, Philippines. Aha. Jabit, Jabit. Jabit, Pilipin. Ay, si Mami Ini, ikaw. Jabit, Pilipin. Jabit, Philippines. Oo, galing. Okay, o. Ano pa yung mga tanong? Non, j'habite. J'habite. Ayun, o. Ano yung bonjour? Oui. Uy. Yes. Bonjour. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Comment ça va? ¿Cómo sa ba? ¿Cómo sa ba? ¿Cómo sa ba? ¿Cómo sa ba? How are you? How are you? ¿Cómo sa ba? ¿Cómo sa ba? ¿Cómo sa ba? Tongsi, sama sa. ¿Cómo sa ba? Ano pa? Ano pa? Ano? Ano pa yung tanong? Ano ba yung question? Anong lang gaya? Dali, Jay, ano? How old are you? How old are you? ¿Cuánto años tienes? How old are you? Chakelais. How old are you? Ano? Chakelais. 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 Ano? Chakelais. Chakelais. No lies. Ano? Lies. Chakelais. Lies. Ano? Lies. Lies. Ikaw nga? Chocolate. Ikaw? No chakelais. Ano ba? Hindi naman chocolate. Ano ba, Wesley? Okay. Chakelais. 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 Diha. Chakelais. Ikaw. Chocolate. Chakelais. Ikaw, Chucha, ikaw nga. Kama? Ano? Chakelais. Ikaw nga. Chuche. Ikaw nga. Sabi, Chakelais. Ano, chocolate? Chocolate. Wag yun. Ano ba? Hindi English. Yung mga maganda. Mga question. Ano? We. Oui. Ano yung... Merci. Merci. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup. Gracias. Muchas gracias. Tama? Muchas gracias. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you so much. So much. Thank you so much. I'm sorry. Perdon. Excuse-moi. Excuse me. Ay, ang ganda no. Ano? Tama na? Excuse-moi. Excuse me. Ikaw ito, excuse me. Ang galing niya, Chucha. Excuse me. Excuse-moi. Ano? Excuse-moi. Excuse moi. Ikaw, Chucha, hindi mo. Excuse-moi. Sabi mo, excuse moi. Touché, yeah. Excuse-moi. Excuse moi. Ikaw, excuse moi. Excuse me. Excuse Excuse me. So Wesley, ano naman? Ano naman yung sa Frances? Yung ano ang pagkain? Ano yung ulam natin ngayon? Ganon. What is your dish? What is that? Anong dish? Dish ulam, di ba? Dish ulam. Hindi, meron pa. Ano niluto mo? Yun na lang. What did you cook? What did you cook? ¿Qué tú preparar? ¿Qué tú preparar comida? Que tu cocinar. ¿Qué tú cocinar? ¿Qué tú cocinar? Frances. Tu prépares. Tu prépares quoi? Che? Mas. Ano? Tu prépares quoi? Chupe Come on. Tu prépares. Uno. Tu. Non, tu. Ano? Tu. Chu? Bon, tu. Makinig kayo, Kylie. Prépares quoi? Pepa ko. Chu. Prépares quoi? Chu puaka. Ulit, mas. Hindi mo, anak. Ano? Tu. Chu. Pre. Prépares Pa. quoi? Chu. Pre. Pa. Wa. Chu. Pre.
Pakwa. Aha. Chu, pre, chu, pak. Pa. Aha, tama. Ikaw. Chu, pre, pa, kwa. Pakwa. Chu, aha. Yes. Oh, ke, Ay, saber mas que Kylie, yes. mas magaling daw siya. Mas magaling si Chuchay. O, ano naman yung ibang English? Ano? Después yo preguntar, Después yo preguntar. Okay. Preguntar. Yo preguntar. O, preguntar. ¿Qué significa guapa? Yo lo he dicho aquí. Guwapa. Ando sa Tagalog yung guwapa. Oh. No, yo le he dicho francés, ¿no? Si. Ahora ella me debe decir cómo yo lo he dicho. Okay. Preguntar. Sabihin niyo daw kung ano yung sa Pranses yun. O, ano yung maganda. Tinatandaan niya. Ben! Galing niya. Okay, next. Nombre. Name? No, francés. Pranses, name. Nombre. Nombre. Comanche Tapel. Kumachi Tapel. Ano ka mo? Name nga! Comanche Tapel. How are you? What is your name? Oo, Kumachi Tapel. Ano pa, Wesley? Preguntar. Preguntar. Oui. Aha. Ano pa? Preguntar qué. Preguntar, tú hablar español. Después ella hablar francés. Ano? ¿Cómo se llama pelo? Pelo. Buhok. Alam niya, buhok. Name buhok francés. Francés, ¿qué? No sé, ¿qué? Enséñame. Les cheveux. Ishubu? Dime. Ano? Les cheveux. Le Shebu? No cheveux. Ano? Ano ba? Le? Les cheveux. Le Shebu. Oh, Le les cheveux. Shebu. Yes. Sige talaga magaling. Les cheveux, no cheveux. Ropas. No, pantalon. La culotte. ¿No? La culotte corto. Ito, short. Sí. La La culotte. kilot. Sí. Este, lo long pantalón. Lolong pantalon. Lolong, si Lolong yun. Lolong pantalon. Si Lolong lang. Long es largo. Lolong. Pantalón así. Pantalon. Pero si tú vas en Gabón, tú dices yo quiero pantalón, te van a enseñar este, pero si tú dices yo quiero Lolong pantalon. Pero pequeño. pequeño así. Pantalong. ¿Ah? Pantalong. Sí, pantalón. Pantalong. Ano? Pantalón. Pantalon. Pantalon. In short. Calcetín. Espera. Calcetín. Un pantalong. Ku pantalong. Long pantalón. Long pantalong. Okay. Calcetines, medyas. Les chaussettes cu. Le Chaussettes. Les chaussettes. chaussette. Si Chuto na Les chaussette. Okay. Largo es les chaussettes long. Okay. Pantalon. English, pants. Pan. Tapos ito, short. Pan. Short English. Short. Short. Pants. Pan. Pan. Pantalon. Pwede pa. Ano ba? Ano may pantalon ba sa ano yun? English? Pants. Zapatillas. Shoes. Si ya yo sé conozco shoes. Shoes, Sí. Francés. Chaussure. Shoe. Ano? Chaussure. Ano? Chaussure. Galing yung chucha. Hindi ko kaya alam. Kylie, no. Kylie. Yes. Kylie Ronet. Kylie, Inet no sabe. Ya sabe. Kylie Ronet. Ronet nombre. Ronet. Reese. Aha. Kylie. Ganon. Ronet, no. 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 We. Yes. No. 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 Igual, dice. Girl. Chica. Chica. Ajá. Solo chica. Sí. Fi. P. Fi. P.
Ano ba? No P. Ano? Fi. Free. Oh, free. Garçon. Free. Garçon. Gasong. Garçon. Ano? Gaksong. Garçon. Gasong. Si. Ano? Ah, gasong. Gasong. Yo garçon. Gasong. Gasol. Parang gasol. O, Chucha, ikaw sabi mo nga. Bonjour. Ah, bonjour. Buenas tardes. Oh, Bonsoir. kumusta ba? Nahihiya.